Halo Mbak Aisyah, Mbak Sri, Mbak Santi, selamat malam, selamat datang. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris ya, pada malam hari ini. Baru 3 orang, Mbak Aisyah, Mbak Sri, Mbak Santi. Gimana kabarnya? How are you? Alhamdulillah. Oke. How about your weekend last week? Ya, selamat malam Mbak Sri. Do you have any special moment in last week, special event, special memory? You can share it to others. Oh, no, we can still work. Okay. Ya, teman-temannya dipanggil Mbak atau masih kerja kayaknya ya. What do you think? We will start now or waiting for others? Kita mulai sekarang atau tunggu yang lain ya Mbak? Karena saya pikir agenda malam ini pembahasan tentang tugas ya. Tugasnya sudah beres? Oke, siap. Oke, kita lihat. Ini sudah procedure text ya. PR-nya tentang procedure text.
Oke, kelihatan tulisannya? Halo guys, ya 10 menit. Maaf ya, tadi kita sepakat menunggu 10 menit teman-teman yang lain ya. Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Ya, selamat malam Mbak Fitri, Mbak Nisa dan Mbak Nuraini. Ya, Waalaikumsalam. Saya hadir nih, sudah hadir di sini sambil makan aja. Can you hear me guys? Bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke, baik. Sesuai kesepakatan kita malam hari ini presentasi tentang procedure text. Betul? Oke. Hmm, apa ya? Kelompoknya itu kan dibagi menjadi tiga topik ya. Craft, food, drink, itu udah. Ya. Mbak Aisyah buat apa? Mbak Nuraini buat apa? Pilih judul apa? Mbak Sri Lestari buat apa? Mbak Nisha, Pak Fitri, craft. Oh, buat bros. Wih, mantap ya. Oke. Milk tea. Ya. Baik. Kita mulai saja deh yang hadir di sini ya. Coba Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, are you ready? Are you ready to present your procedure text? Nanti saya upload pakai gambar. Pak Fitria belum ready.
Hmm. Mbak Fitria Maulana belum ready. Halo, Mbak Aisyah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Can you hear my voice, sir? Yes, very clearly. Very clear. Yes, go on. Apa gambarnya? Apa gambarnya harus ya? Apa atau nggak usah? Punya nggak gambaran? Ada gambarnya, Mbak? Ada. Hmm, uploadnya di Facebook aja, di Facebook, inbox Facebook. Di message ke saya, nanti saya upload ya. Teman-teman yang lain kalau yang punya gambar, silahkan kirim ke inbox saya dulu, nanti saya upload di sini. Okay, wait a moment. Oke. Ya, selamat malam Mbak Airin. Mbak Winnie juga, selamat malam. Ya, nanti upload ya. Upload saya ke inbox saya, nanti saya upload ke Wizik nanti ke sini gambarnya. Ya, Mbak Airin, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Inbox aja, inbox. Let me. Gimana, Mbak Fitri? Mbak Winnie gimana? Bisa dengar suara saya, Mbak Nisa, Mbak Winnie? Oke. Apa itu final session? Sorry. Halo. Apa itu final session? Oh, yes. Okay, okay. Have you finished? Wait, wait. Okay. I get it. Okay. Okay, wait a moment. Oh, good. Wait a moment. I will upload your work here. Let me check. Hmm? Oh ya. Waduh, ini lama ya. 3-4%. Ya, tunggu saja. Teman-teman yang mau upload gambar, silakan. Nah, ini dia. This is it. Okay? Can you see the picture? Okay, go on.
Waalaikumsalam. Good evening, guys. I want to show you how to make corn charm holder. What it is, a bottle of body lotion, scissors, cutter, pencil, roller, and marker. Steps. First, make sure your cell phone uses a ruler to make sure the size of the bottom part is your pencil. Second, then cut the bottle with different sides. Cut the front side lower than back side and back side taller using scissors. Third, make a hole on the side for the connector and then cut it with a cutter. Fourth, finally, you can make the outside of your charging phone holder using marker and make some arcs already. And now your charging holder is ready to use. This kind of crop will make you easier to recharge your phone everywhere without worry. But it is useful. Okay, thank you. It's very useful. Reuse and recycle. It's great. Okay, thank you. Great. This is one of example. This is for reuse and recycle. Okay. This is the original, yeah? Original. This is the original craft that you have been made, right? In your home. Oh, thank you. Because this is there is marker here, as you can see here, Aisha. That's mean this is made originally by Aisha. Oke. Ya, di sini ada marker yang menunjukkan bahwa itu adalah buatan Mbak Aisyah. Oke ya. Oke, good. Good. Very useful. Guys, charging phone holder. Okay. You can follow this instruction to make this charging phone holder with the recycled hand body lotion, right? Oh, yeah, good. Thank you. Great idea. Yeah. Okay, next. Next, siapa yang sudah ready? Yang sudah siap presentasi? Silakan, Mbak. Ke ini aja, Mbak, ke Facebook aja. Oke, ya udah. Kirim ke email saya aja langsung. Oke, sambil persiapan, barangkali ada yang presentasi tanpa teks atau tidak perlu pakai gambar misalkan. Siapa? Mbak Airin, Mbak Daria mungkin? Without picture is okay.
Ya, nggak apa-apa. It's okay. It's no problem. Oke, Mbak Airin ini ada. Oke, sebentar. Ada kiriman dari Mbak Airin nih. Mbak Airin buat makanan tradisional yang sangat lezat ini. Sebentar. Saya upload gambarnya ya, bentar. Iya, klepon. It is the traditional food, traditional food from Indonesia, original. Okay, let me check. Wah, ini. Oke, selanjutnya dulu ya. Oke, it's okay Mbak Islamia. Ya, Mbak Nisa barangkali mau duluan. Ini lagi proses yang teleponnya dan sedang ngelonin anak Mbak Airinnya. Silakan. Nah, ini dia teleponnya Mbak, buatan Mbak Airin. Nah, ini direction to make klepon. Wah, mantap ya. Macam-macam ini. Sebentar, saya edit dulu sebentar. Mbak Rara di sini ada nggak Mbak Rara? Oke, ini Mbak Daria. Gimana Mbak Winnie? Oke, sebentar. Saya cek email dulu dari Mbak Nur Aini.
Nah, ini punya Mbak Rara ini. Satay. Dia buat sendiri. Ups. Beef sauteed onions. Nih, beef sauteed onion. Sate. Sate sapi. Itu cabenya menjulur-julur ke luar ya. Ya, sate. Sate bawang bombay. Cuman Mbak Raranya mana ini? Nggak hadir kayaknya. Oke deh. Nah, ini Mbak Siti Nuraini dulu ya. Oke, Mbak Siti Nuraini, a brooch from old clothes. Oke, brooch. Ini scissors, bahasanya scissors. Gunting. Gunting itu pronounce-nya scissors. Bukan skisor ya, tapi scissors. And then materials, old clothes, thread, fabric glue, scissors, some old buttons, pin, flannel. Okay, how to make it? Kalau dough itu bacanya dough, dough, adonan. Dough itu adonan kan? Ya, adonan. Dough, bacanya dough. Ini Mbak Nur ini tidak bisa saya sambungkan mikrofonnya. Sepertinya ada sedikit problem. Coba sambil berjalan, barangkali Mbak Daria bisa kebuka mic-nya. Oke, halo Mbak Daria. Ya, bisa Mbak, silakan. Ya, halo. Ya, bisa. Silakan Mbak. Iya, baca. Iya, silakan. How make I simple breakfast? Pak dengar? Halo? Ya, dengar. Halo? Iya, Mbak. Dengar aja, Mbak. Biar saya matiin speakernya. Lanjutkan ya. We need 2 sliced bread, 1 egg, butter, oil. Step 1.
Pat bread to toaster and toast until golden brown and spread with butter. Step 2. Put oil in frying pan. Crack egg into pan and cook until delicious. Put on a plate and ready to eat. Thank you, sir. Oke, thank you. Yes. Tadi bacanya bukan pat ya, tapi put. Put. Put bread. Nah, itu ya. Oke, Mbak. Terima kasih. Good. Ya. Your turn. Oke. Ini Mbak Nuraini pakai headset atau pakai laptop? Halo? Oh iya, oke. Dengar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, friends. Here also, I'll tell you how to make a purse from old clothes. You will need old cloth, thread, fabric glue, scissors, some old buttons, pin, flannel, and needle. And here's how to make it. First, cut the old cloth into 5 or 6 shapes. Cut the old cloth into 5 or 6 round shapes, about 2 inches in diameter. Second, take one of the fabric and fold it into half. Third, at the flat side. Next, pull the thread to let the fabric into petals. Step 5. Continue to shades of the fabric without cutting the first one. Now, pull the thread and tie it. Arrange the fabric petals into flower shape. Next, apply glue on the flannel, then pass it to the bottom of the flower. Pass a matching button in the center of flower to finish the purse. Last of all, secure a pin at the bottom of the purse. A beautiful purse is done. Oke. Thank you. Thank you very much. Yes. Okay, good. Thank you. What is that? Geology 101 report. What is this? Oke ya. Brooch. A brooch from old clothes. Ya. Materials, old clothes, thread, fabric glue, scissors, some old buttons, pin, flannel, and needle. How to make it? Step 1 until step 10. And the beautiful brooch is made. Okay? Good. Thank you. Who will be the next? Mbak Airin ya. Oke. Wah, ini enak sekali nih teleponnya. Halo Mbak Airin. Mic-nya tidak bisa saya buka, Mbak. Halo Mbak Airin.
Yes, good evening. Nice to meet you. Okay, go on. One. Yes, please. Klepon are its and sugar. Steam down, while in the top over 1 cup of warm water, 3 drops green food coloring fondant, spoon coconut soup or coconut, half teaspoon to mix the bond, rice, Halo Mbak Irin, suaranya kok terputus-putus Mbak? sinyalnya susah, Oh iya. wifi connected. Oh, really? Okay. Ya, it's okay. Ya, padahal menarik sekali ini ya. Sayang sekali sinyalnya kurang bersahabat. Padahal ini bagus sekali ya. Buat tradisional makanan, makanan tradisional. Ya, oke. Ya, it's okay, it's okay. Oke, thank you. Ya, due to the internet connection in that, yeah, in this place, maybe we have not good at all in the clear voice for her. At least you have tried, yes. Okay, directions to make klepon. What is klepon means? Klepon is traditional foods from Indonesia. Yeah, something like, yeah, rice powder made by rice powder, right? Okay, as Mbak Irene said that make klepon is mix the glutinous rice powder with the lukewarm water and green food coloring into a firm but flexible dough. Yeah, flexible dough. Indonesian rice ball. Okay. Okay, good. Oke. Siapa lagi tadi? Nah, ini Mbak Rara. Mbak Raranya mana ini? Ada Mbak Rara di sini? Mbak Nisa barangkali tanpa teks, without teks. It's okay. Halo, Mbak Nisa, Mbak Winnie maybe. Iya, Mbak Rara ya. Ya, oke. Mbak Nisa barangkali. Halo, Mbak Nisa.
Di sini yang kurang dari mie ayam itu sausnya ya. Sausnya di Taiwan terlalu sehat. Dibuat dari cabai dan tomat yang segar. Kalau saus dari Indonesia asli itu dari ubi, dijak-ijak, pakai banyak mengandung zat kimia. Bener nggak? Ya, maybe saya salah. Buatnya mirip ya. Buat saus pakai ubi. Bener gitu, Mbak Airin? Yes, she loves cooking. Ya, Mbak Airin ini suka memasak ya. Di sini bahan-bahan untuk masakan Indo lumayan lengkap ya daripada negara-negara lain. Seperti rempah-rempah gitu kan. Itu lebih mudah ditemukan di Taiwan daripada di negara lain. Oke. Oh iya, saya pernah mencari ini loh, apa namanya? Kurma. Ada yang tahu nggak jualan kurma? Banyak. Ada ya? Wah, mantap nih. Di mana belinya? Di mana, Mbak, belinya, Mbak? Oke, oke. Thanks. Beli kurma. Ya, ngomong-ngomong masakan jadi ya itu yang jarang saya temukan di selain bulan puasa adalah kurma. Kalau kalau kurma di hari bulan-bulan biasa kan jarang sekali. Beli sekilo dari Mbak Yuni. Wah, luar biasa. Iya, boleh, boleh. Kirim gambarnya boleh, Mbak. Kurma Cina. Oh, gitu ya. Oke, oke. Jadi bahas kurma ya, Hangzhou. Oh, Hongqiao. Boleh, boleh. Saya catat kurma Cina-nya, Hongqiao. Cucoba oil. Ya, bahasa Inggrisnya date. Ayo ngedate gitu. Kalau ngedate berarti ayo makan kurma. Ya, dates. Oke. Jadi out of topic ya. Udah, oke, oke. Terima kasih, terima kasih.
Yang jualan kurmanya sudah selesai. Beneran dikirimin sama Mbak Airin ini fotonya ya. Asli. Oh, mantap. Boleh, boleh. Thank you ya. Siap. Kita lanjutkan. Mbak Winnie barangkali ada problem dengan speakernya. Halo Mbak Disa. Coba ya. Saya coba aktifkan mic-nya. Iya Mbak Is, masih presentasi, masih belum beres ini. Tadi larinya ke kurma. Halo Mbak Nisa. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Yes. How to make a cup of milk tea? What you will need: hot water, milk, tea, ice cube, cocktail shaker. Step 1. Boil water in medium pot. Once the water is boiling, put the tea bag inside and leave it for 5 or 10 minutes. Step 2. Prepare the cocktail shaker and pour amount of milk and add some water and shake it well for 5 until 10 minutes. If the milk already mixed, add some ice cube, then shake it again until it has a bubble on top. That's all. Thank you. Oke, thank you ya. Thank you. Thank you Mbak Nisa ya. Mbak Nisa yang di Cilung. Baik. How to make milk tea? Milk tea itu naicha. Naicha ya. Dalam bahasa Mandarinnya naicha. Milk tea. Milk, susu, tea, teh. Teh susu. Mungkin itu biasa saja kalau di Indonesia. Atau kebalik, mungkin itu biasa saja kalau di Taiwan. Kita sering menjumpanya di setiap tempat ya. Itu merupakan minuman khasnya Taiwan, bener nggak? Barangkali saya salah. Taiwan punya minuman khas yaitu milk tea. Kalau bubble milk tea-nya Chenchu Naicha. Chenchu Naicha. Bubble milk tea. Teh tarik, ya ada ya. Milk tea, Max Tea itu mereknya Max Tea. Bener nggak? Di sini jualan Max Tea ya. Ada yang jualan Max Tea. Ya Mbak Daria, sinyalku jelek. Oke, nggak apa-apa Mbak. Di sini juga merah ini, saya nggak tahu. Bisa dengar suara saya? Can you hear my voice clearly?
Okay, very clear. Thank you. If you respond for your response here. So we will read the beef salted onion from Rara, yeah? Okay. Looks like it's very delicious, right? Delicious salted onions. Oke. Ya, logo dulu, Mbak. Nah, ini gambar dari Mbak Siti Nuraini. Brooch from old clothes. Okay, let me check out from Mbak Nisa. Naicha. Ini macam-macam ya. Mantap. Macam-macam kita malam ini banyak makanan, banyak minuman. Ya, it's okay. Nah, ini dia. Ini punya Mbak Nisa ini, sambil baca bukunya sambil mengirimkan foto. Bener Mbak Nisa? Ya. Mantap. Oke. Ya, ada apanya? Bukan apa adanya, tapi ada apanya itu di situ. Ada teh dan susu. Milk tea, ya, namanya milk tea, teh dan susu. Oke. Let's next. Who will be the next one? Ya, ini pakai S ya. Ice, Naicha Ice, Naicha Ice. Ada yang buat makanan lagi nih atau minuman? Mbak Sri Lestari barangkali mau presentasi. Ya, terima kasih Mbak Erin kiriman gambarnya. Kurma dari Dubai. Ya. Belum ready. Wah, Mbak Airin bener ini. Tukang masak. Oh, tidak ada pesan, Mbak. Maaf, maaf. Bakso. Ya, boleh ya. Boleh bakso. Nah, loh, ada yang protes itu. Ya. Mbak Airin mah suka bikin doang, bikin ngiler doang, Pak.
tapi nggak dikasih. Mahal di ongkos. Wah, ini mantap lagi ya, pisang goreng, boleh. Wih, mantap. Bikin pisang goreng. Mbak Is, kayaknya mendadak ini. Penuh dengan semangat membuat pisang goreng. Halo Mbak Is. Okay, it's okay. Okay, please. Welcome. How to make fried banana? The ingredients we should prepare is 10 ripe bananas, 1 egg, 1 teaspoon of sugar, 6 tablespoons of flour, water, 1 pinch of salt, vegetable oil for deep frying. First step we do, place flour in a good mixing bowl, mix well in the middle of flour, and we can add egg, sugar, and salt. Mix until batter is evenly smooth for coating. Peel banana and cut in half lengthwise, and then cut again, which 4 inches deep. Dip into batter the fruit generously. Heat oil in a wok or deep fryer until moderately hot. Place coating banana in the wok or broiler. Fry slowly until golden and crispy. Remove banana from oil and then ready to serve my hot bananas, red banana. Thank you, sir, and good night. Okay. Thank you. Thank you. This is the delicious fried banana, right? Thank you. Oke, Mbak Yu, Mbak Yu. Thank you Mbak Yu, Mbak Is ya. Bikin pisang goreng. Ya, nanti buat ya. Beneran nih buat pisang goreng. Kemarin ikannya Mbak Mbak Is buat ikan ya. Buat ikan goreng di RI. Jengkol ya, jengkol itu nggak ada. Ada yang suka jengkol di sini? Nah loh, wah, iya ya Mbak Airin ya, sayang sekali. Ya bolehlah ya, sekali-kali ke RI jauh, sekali-kali boleh. Nanti salurkan bakat memasaknya. Biar nanti teman-teman KPB kelas 9 semester 5 dimasakin sama Mbak Airin. Ya nggak Mbak Airin? Kayak Mbak Is juga kemarin masak banyak, Mbak Nisa juga. Ya, jengkol. Jengkol is my favorite food. Very delicious. Wah, semur jengkol. Nah, kan susah di sini cari jengkol. Oh ada, di mana? Ini Mbak Siti Nur Aini kayaknya sudah melanglang buana ini. Mbak Yuni jualan juga ya.
Mbak Yuni itu Mbak 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 Yuni, Mbak Tasyuni bukan? Mbak Yuni itu. Oh, ya Mbak Tasyuni ya. Yuni Ani Mamae Via. Nah, itu nama apa? Nama Facebooknya kalau nggak salah. Ya, ya, ya. Ya ini Mbak Nisa ini doyan makan tapi nggak gede. Mbak Parwini. Iya. Oke. Oke, nggak ada yang presentasi lagi. Barangkali Mbak Winnie. Mbak Winnie ada trouble ya. Trouble dengan speakernya ini. Mbak Winnie. Mbak Winnie sedang ada trouble dengan speakernya. Oke. Oke guys. A lot of foods and drinks that you have been made already, right? Thank you. This is for example in the procedure text. Okay, let's continue. Okay. Nah, di sini juga banyak nih. Pineapple lime tart. Jadi kue tart dari nanas dan lemon. Kue tart ya. It's talking about ingredients, preparation. Nah, ini memang lengkap ya. Lengkap sekali, ini tinggal baca buku resep saja ini. Ingredients. Then talking about preparation, heat oven to 425 degree Fahrenheit, half ya, half, a half ya, half, a half. An eighth. One eighth ya, bukan one eighth ya, tapi an eighth. Kayak seperti sepertiga ya. Itu sama dengan a third. Kalau 1/8 an eighth. Graded. Graded. Graded ya, graded. Graded. Jadi grateful. Nah, grateful. Graded. Kalau bukan great ya, graded bukan. Graded. Graded ya. Graded. Gradednya baca aja, graded. Jadi kalau baca pecahan
Baik, saya coba contohkan ya. 1 per n itu bacanya 1 itu baca e atau n. Kemudian n dibaca cardinal number. Ada yang masih ingat cardinal number? Nah, cardinal number tuh seperti fourth, fifth, sixth, seventh, TH ya. 1, 2, 3, TH seperti itu. Jadi contohnya 1 per 7 dibacanya 7 atau 1 divided by 7. Kalau dia dalam artian 1 bagi 7 gitu ya. 1 dibagi 7 adalah 1 divided by 7. Tapi kalau maksudnya 1 per 7 itu 7 atau 1/7. Kalau misalkan 1 per 3, a third atau 1/3. Nah, gitu. Hmm. Ayo, gimana? Ada yang tahu? Mbak Ai, Mbak Nur ini bertanya. Ada yang tahu kalau, nah ini ada Mbak Nur ini ya, nanyanya bagus. 3/4 dibaca gimana? Tulung perapat. Nah, iya. Itu dalam bahasa Jawa. Ayo, berdasarkan berdasarkan pengertian ini loh. Pengertian yang di atas. Three-fourth. Ya. Ya, betul. Three-fourth. Three-fourth. Betul.
atau 3/4. Ya, betul Mbak Nisa. 3/4. Ya, karena di sini sudah jelas sebenarnya. Satu, one. Nah, sekarang coba saya lebih anti mainstream. Itu lagi musim anti mainstream. Anti mainstream ya. Nah, kalau ini gimana? Nah, 27/3. Nah, bagaimana? Ada yang tahu 27/3? Ayo, berdasarkan pengertian ini dan ini, ya. Iya, betul. Itu jawabannya. 27/3 adalah 9. Oke, ini bukan pecahan ya. Oke. Kirain teman-teman tertipu dengan jebakannya ya. 9. Oke. Ini cukup 9 aja karena 27/3. Oh, udah aja. Gak usah. Bukan fraksional ya, bukan pecahan. Karena langsung bisa dibagi dan bukan desimal hasilnya. Baik. Kalau ini baru nih, 27/4. Piye? Ada yang tertipu ternyata. Saudara-saudara. Baik. 27 divided by 4. How to spell in fractional? How to spell in fractional? Based on definition above that mentioned before. Ah. Boleh. Silakan, ayo. Jawab yang 27/4. Kalau ini sudah bisa, berarti lulus. Kata pertama adalah kata ordinal numbers. Kata yang kedua adalah cardinal numbers. Nah, yang sudah pernah. Nah, ini dia. Fractional, perintahnya jelas. How to read in fractional. Dalam pecahan, Mbak, dalam pecahan. Jangan divided by 4. How to spell, how to pronounce in fractional number. Ya, boleh. Tapi I mean how to spell it, how to say 27 dibagi 4. 6, 3. Really?
Oke, saya kasih jawabannya ya. Nyerah ini nggak ada yang bisa. Saya kasih jawabannya. 27 fourths. Gampang nggak? Ya, memang aneh. Karena jarang didengar ya. Buat lagi. 17 dibagi 3. Nah, berapa? 17 dibagi 3. Harusnya bisa ini. Saya sudah kasih tahu. Yang pertama, suku yang pertama itu adalah ordinal number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 17 third. Nah, iya, betul. 17 third. Ya, gitu ya. Yang pertama adalah ordinal number. Yang kedua adalah cardinal numbers. Pernah saya ngajarin teman-teman ini ordinal dan cardinal number, bener nggak? Pernah saya ajarin semester pertama kalau nggak salah, atau semester ya. Cardinal, cardinal dan ordinal numbers. Ya, ordinal, ordinal, ordinal dan kardinal. Oke, sekarang satu lagi, one more ya, one more. Bagaimana? How if 9 bagi berapa ya? 31. 9 dibagi 31. Oh my god.